भारत बांग्लादेश सीमा पर बिना कटीले तार के बड़े इलाके हैं। भारत बांग्लादेश सीमा के सटे विजयपुर इलाके में काटा तार नहीं है और यही कारण है कि सीमावर्ती इलाके में स्थानीय निवासी भयभीत हैं। इस समय यहाँ कभी कभी घना कोहरा छाया रहता है और घने कोहरे के नीचे बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ बढ़ रही है। विजयपुर गांव बांग्लादेश के लेगून की सीमा पर है। सीमा स्तंभ विजयपुर के स्थानीय निवासियों या क्षेत्र के विभिन्न घरों के बीच स्थित है। माथा भांगा चुन्नी नदी और गांव की सड़क बांग्लादेश और भारत की सीमा के बीच स्थित है, यानी कि इस इलाके में कोई कटीला तार नहीं होने के कारण नदी के पार भारत के विजयपुर जाने का रास्ता है और इस सड़क के बाद कई इलाकों में बांस के बड़े बड़े बागान और बस्तियां हैं। घने कोहरे के तहत घुसपैठिया या तस्कर हमेशा खुद को इन बांस के पेड़ों या विभिन्न झाड़ियों के पीछे छुपा सकते हैं। बांग्लादेश में बांग्लादेशी प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन बांग्लादेश से आए दिन पर दिन तोड़फोड़ का जाल बुन रहे हैं। कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन के उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया था और इसके साथ ही भारत के विजयपुर इलाके में निवासियों के लिए और भी डर बढ़ गया है। হ্যাঁ, ঘন কুয়াশায় মানে আতঙ্ক বাড়ে। আতঙ্ক বাড়া মানে উগ্রবাদী ২ নম্বরের লোক পাচারকারী কাজ শুরু হয়। এখানে কাঁটা তার এখানে ছিল, এখন আর নেই। না, ওইদিকে আছে। নদী পার করলে তো আপনাদের, হ্যাঁ, নদী পার হলেই বাংলাদেশ। কতটা আতঙ্ক লাগছে? আতঙ্ক এখন তো আছেই আতঙ্ক। মাঝে মধ্যেই তো আতঙ্কবাদীরা ঢুকছে, ২ নম্বরে চোরাকারবারি হচ্ছে। এই বিএসএফ তো অবশ্যই নজরদারি আছে। কুয়াশা হলে বিএসএফ কি করবে? কুয়াশা হলে তো বিএসএফ দেখতে পাবে না। সেই সুযোগটা অবশ্যই নিচ্ছে তারা। ধরাও পড়ছে বিজয়পুরে বর্ডারে, কত ধরাও পড়েছে। সোনা, রূপো, ফেন্সিডিল, গেজা সবই ধরা পড়েছে। হ্যাঁ, এটাই মূল পথ আরও আশেপাশে আরও আছে বর্ডারে। এখানে হ্যাঁ, এখানে কাঁটাতার নেই বলে এই কাজটা হচ্ছে বেশি। তবে এখন এই ৩২ নম্বর ব্যাটালিয়ানে বিএসএফ এসে সব বন্ধ করে দিয়েছে। এখন আপাতত আর ২ নম্বরের কাজ বিজয়পুরের দিয়ে হয় না, এখন বিজয়পুরের সাইডের গ্রাম দিয়ে হয়। হ্যাঁ, এখন হচ্ছে ভরপুর হচ্ছে। প্রশাসন বিএসএফের চোখ ফাঁকি দিয়ে করছে। ঘন কুয়াশা হলে ২ নম্বরের লোকের ভালো হয়। হ্যাঁ, কোনো কুয়াশা হলে ২ নম্বরের লোকের অবশ্যই ভালো হয়, জানে যে বিএসএফ আমাদের দেখতে পাবে না। বিএসএফ তো আর সেই ২ হাত অন্তর নেই, এখানে আছে ওই ২০-৫০ হাত দূরে আছে, তার মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান হ্যাঁ, নতুন করে জওয়ান বাড়িস তো বিজয়পুর, এখন বিএসএফের ডিউটিও ভালো। হ্যাঁ, বাংলাদেশ তো আমাদের, বাংলাদেশের কোলেই আমাদের বাড়ি মনে করেন। ভয় তো অবশ্যই আছে। হ্যাঁ, ভয় তো অবশ্যই আছে। আমার নাম প্রবীর বিশ্বাস, স্থানীয় বাসিন্দা। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।